मु आसी जहाँ आपण मानकु कहिबा पई चाहूची आसंता में से प्रसंग आड़ को जिबा। एटा बहुत विशाल विषय किंतु संक्षिप्त रे आमे आसी तार गोटिए भाग को ध्यान करिबा। आमे भाबू मु बहुत प्रार्थना करिबी आ बहुत आशीर्वाद पाई जिबी। शुणंतु, जदि आपण प्रार्थना करूछंती तो मने रखंतु केवल प्रार्थना करिबा यथेष्ट नाही। जदि आपण प्रार्थना बहुत करूछंती, प्रार्थना सहित आउ केतोटी विषय को जोग करिबा दरकार जीवन रे। जेहेतु बाइबल रो मु आपण को एमिति पांचोटी कथा कहिबी, बहुत कथा कहिबार अछि जे किंतु पांचोटी कथा कहिबी आज, बाकी काली की हबो तो देखिबा बा नुआ विषय देखिबा। एमिति पांचोटी कथा मु कहिबी जहा बिना प्रभु आपणकर केते प्रार्थना हेले हैं आपण को आशीर्वाद करिवे नहीं। पांचोटी विषय आपण ताहा को प्रार्थनार सहित जदि मिसाई देबे आपण उन्नति पाई जिबे। कौन से पांचोटी विषय? मोर प्रार्थना बोली कहिले विशेष करी अन्यर परित्राण पाई प्रार्थना, से कथा मु आज कहू नाही। अन्यर उद्धार पाई प्रार्थना, से कथा मु आज कही नाही। प्रार्थना भीतर आज मु गोटे कथा को जोर देवा पाई चाहूची, निजर उन्नति पाई जो माने प्रेयर करूछ। आपण अन्यर परित्राण पाई मागुछंती, आपण को प्रार्थना प्रभु सुनिबे, भलो कथा। आपण अन्यर आशीर्वाद पाई मागुछंती, प्रार्थना प्रभु सुनिबे, भलो कथा, सुनि भी पारंती। किंतु आज मु गोटे कथा को जोर देवा पाई चाहूची, आपण जदि निजर उन्नति पाई मागुछंती, सुनो आ खाली मागी बसिछंती तो मने रखो खाली प्रार्थना करिबा यथेष्ट नहीं। एई परिप्रेक्षी रे निजर उन्नति, निजर स्वास्थ्यर उन्नति, सेवार उन्नति, परिवार उन्नति, निजर जीविकार उन्नति, निजर मिनिस्ट्री उन्नति, निजर पर्सनल डेवलपमेंट, निजर ग्रोथ जदि आपण खाली मागुछंती ताहले शुणु केवल प्रार्थना यथेष्ट नहीं। एटा होछि मोर टॉपिक। आपण देश पाई मागिबे प्रार्थना यथेष्ट, आपण अन्य पाई मागिबे प्रार्थना यथेष्ट, आपण मंडली पाई मागिबे प्रार्थना काम करिवो। किंतु निजर उन्नति पाई जदि आपण मागुछंती, निजर मिनिस्ट्री रो पाई जदि आपण मागुछंती, निजर पर्सनल ब्लेसिंग्स पाई जदि आपण मागुछंती, सुनंतु खाली प्रार्थना यथेष्ट नाही। प्रार्थना सहित आउ केतेक विषय जोग करिवार अछि। पांचटी कथा देखिबा। प्रथमटी हैला विश्वस्तता। जदि आपण बहुत प्रार्थना करूछंती, प्रभु मते दान वरदान दियो, मते नुआ नुआ आत्मा दियो, प्रभु मते प्रभु प्रचार करिवार दान दियो, मते आराधना करिवार दान दियो, मते तुमरो सेवा करिवार शक्ति दियो, मो द्वारा आश्चर्य आश्चर्य कर्म हेउ। तो सुनंतु खाली प्रार्थना यथेष्ट नाही। आपण जदि बढ़िबा पई चाहुछंती प्रार्थना करंतु, किंतु प्रार्थना सहित विश्वस्त हेबा को पड़िबो। ताहेले प्रभु आपण को बढ़ाइबे। माथ्यू 25 अध्याय ताहार 20 रु 25 जाए पढ़ंतु। आउ जो जनक 5 तोड़ा पाइथिला से आउ 5 तोड़ा घेनी आसी कहिला, हे प्रभु आपण मते 5 तोड़ा देइथिले, देखंतु मु आउ 5 तोड़ा लाभ करिअछि। ताहार प्रभु ताहाकू कहिले, बेस उत्तम और विश्वस्त दास, तुम्हे अल्प विषय विश्वस्त हेल, मु तुमको बहुत विषय पर नियुक्त करिबी। तुम्हे अपना प्रभु को आनंदर सहभागी हुओ। पुणी जे 2 तोड़ा पाइथिला से मध्य आसी कहिला, हे प्रभु आपण मते 2 तोड़ा देइथिले, देखंतु मु आउ 2 तोड़ा लाभ करिअछि।
ତାହାର ପ୍ରଭୁ ତାହାକୁ କହିଲେ, ବେଶ ଉତ୍ତମ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଦାସ, ତୁମ୍ଭେ ଅଳ୍ପ ବିଷୟରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେଲ, ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ବିଷୟ ଉପରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିବି। ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆନନ୍ଦର ସହଭାଗୀ ହୁଅ। ଆଉ ଯେ ଏକ ତୋଡ଼ା ପାଇଥିଲା ସେ ମଧ୍ୟ ଆସି କହିଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଯେ ଜଣେ କଠିନ ଲୋକ, ଯେଉଁଠାରେ ବୁଣି ନଥାନ୍ତି ସେଠାରେ କାଟନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁଠାରେ ଶସ୍ୟ ଉଡ଼ାଇ ନଥାନ୍ତି ସେଠାରେ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି, ଏହା ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି। ଏଣୁ ଭୟ କରି ମୁଁ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କ ତୋଡ଼ା ମାଟିରେ ପୋତି ଲୁଚାଇ ରଖିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ନିଜର ଧନ ପାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ତାହାର ପ୍ରଭୁ ତାହାକୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ରେ ଦୁଷ୍ଟ ଅଳସ ଦାସ, ମୁଁ ଯେଉଁଠାରେ ବୁଣି ନଥାଏ ସେଠାରେ କାଟେ, ଆଉ ଯେଉଁଠାରେ ଶସ୍ୟ ଉଡ଼ାଇ ନଥାଏ ସେଠାରେ ସଂଗ୍ରହ କରେ, ଏହା କ'ଣ ଜାଣିଥିଲୁ? ତେବେ ବଣିକମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ମୋହର ଟଙ୍କା ରଖିବା ତୋର ଉଚିତ ଥିଲା। ତାହା ହେଲେ ମୁଁ ଆସି ସୁଧ ସହିତ ମୋହର ଧନ ଫେରି ପାଇଥାନ୍ତି। ଅତଏବ ଏହାଠାରୁ ଏହି ତୋଡ଼ା ଘେନି ଯାଇ ଯାହାର 10 ତୋଡ଼ା ଅଛି ତାହାକୁ ଦିଅ। କାରଣ ଯେକୌଣସି ଲୋକର ଅଛି ତାହାକୁ ଦିଆଯିବ, ଆଉ ତାହାର ପ୍ରଚୁର ହେବ, କିନ୍ତୁ ଯାହାର ନାହିଁ ତାହା ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ତାହା ହିଁ ତାହାଠାରୁ ନିଆଯିବ। ଆଉ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏହି ଅକର୍ମଣ୍ୟ ଦାସକୁ ବାହାର ଅନ୍ଧକାରରେ ପକାଇ ଦିଅ, ସେଠାରେ ରୋଦନ ଓ ଦନ୍ତର କିଡ଼ିମିଡ଼ି ହେବ। ଶୁଣ, 20 ରୁ 30 ପଦ ଯାଏ 3 ଗୋଟି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମାଲିକ ସେ ତୋଡ଼ା ଦେଇକି ଦୂର ଦେଶକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଜଣକୁ 5 ତୋଡ଼ା ଦେଲେ, ଜଣକୁ 2 ତୋଡ଼ା ଦେଲେ, ଜଣକୁ 1 ତୋଡ଼ା ଦେଲେ। ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ହଁ, ଏଠାରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିଶେଷ କଥା ଗୋଟେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯିଏ 5 ତୋଡ଼ା ପାଇଥିଲା, ଆମେ ଷ୍ଟୋରି ଜାଣୁ, ସେ ଭିତରେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ସେଇଟାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ଯିଏ 5 ତୋଡ଼ା ପାଇଥିଲା ସେ ତାହାକୁ ନେଇକି ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଆଉ 5 ତୋଡ଼ା ଲାଭ କଲା। ପ୍ରଭୁ ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କହିଲେ? ତୁମେ ଅଳ୍ପ ବିଷୟରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେଲ। ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେଲ। ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତା ମାନେ ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେଇକି କାମ କଲାରୁ ଆଉ 5 ତୋଡ଼ା ପାଇଲା ନା କାମ ନ କରିକି ଖାଲି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବସିଲାରୁ ପାଇଲା? କାମ କଲା। ଠିକ ଅଛି। କେହି କେହି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ନୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଖାଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥାନ୍ତି। ମଣ୍ଡଳୀରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହୁଅ। କୋୟର ଟିମରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହୁଅ, ସମୟରେ ଆସିବ। ସଂସ୍ଥାରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହୁଅ। ଠକ ହେବେ ନାହିଁ, ଅଳସୁଆ ହେବେ ନାହିଁ। କୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ନିଜେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କଥା ଦେଇଛ, ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହୁଅ ନିଜ କଥାରେ। ଦାନିଏଲ ଦିନକୁ 3 ଥର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଥିଲା ବୋଲି ସେ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଅବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତା, ଦେଶରେ ନିୟମ ଲାଗୁ ହେଇଛି, ଯିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ ସିଂହ ଗର୍ତ୍ତରେ ପକାଯିବ। ଦାନିଏଲ ଜାଗାରେ ଯଦି ଜଣେ ଅବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକ ହେଇଥାନ୍ତା, କରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ କରିବି ନାହିଁ, କିଛି କଥା ନାହିଁ, ମୁଁ କରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ସିଂହ ଗାତକୁ ଯିବି ନାହିଁ। ଦାନିଏଲ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେବାରେ କେବେ ହେଲେ ସେ ଅବହେଳା ହୁଏ ନାହିଁ। କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଖାଲି ବାଇବଲ ଟ୍ରେନିଂ କରିଦେଲେ ତୁମର ପ୍ରମୋଶନ ହେବ ନାହିଁ। ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କେତେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ, ପ୍ରଭୁ ସେଇଟା ପରୀକ୍ଷା କରିବେ। ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିବା ସେବାରେ କେତେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ, ଯେ ଯାଏ ପ୍ରଭୁ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ମାଗୁଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଉନ୍ନତି କରିବେ ନାହିଁ। ଅଳ୍ପରେ ହେଲେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହୁଅ, ଅଳ୍ପ କାମରେ ହେଲେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହୁଅ।
अनेक चर्च मानक काहारी काहारी को बेहेरा काम दि जाए गिर्जा घर बेहेरा कामटा एपटे नहीं बोधे नहीं कि एपटे नहीं बेहेरा काम बोली कहले से माने गिर्जा घर सफा सुतरा सबु दायित्व से माने करती अच्छी पाइक एपटे पाइक कहते गजपति रे बेहेरा कहते से काम रे जदि विश्वस्त से हेबो मु आपण मानकु जनकर ना कहिबी आचार्य रेवरेंड निहार वर्धन कॉलेज रे पढ़िला बेले निज गाँ तांको गाँ मारलोबा राइट तांको गाँ रे से छुट्टी समय रे आसिले मध्य पाइक काम बेहेरा काम गिरजाघर करुଥିଲେ झाड़ू करिबा पोछा लगेइबा सफा सुतरा करिबा भारी विश्वस्त कॉलेज स्टूडेंट बेरमपुर यूनिवर्सिटी रो टॉपर सी आज ओडिशा रो सबुठारो बड़ चर्च रो पास्टर गिरजा घर तारीपटे ताल्हा पड़ी झरका पड़ी लुचि करी झाड़ू मारुची केई देखु नांती सदा प्रभु देखुछन्ते ये ठीक रे सफा करूची ना नाही मंडली रो तुमे ट्रेजरार हेइछो पैसा पत्र ठीक रे कारोबार करूछो ना मजी मजी रे खाई देउछो प्रभु देखुछन्ते मंडली रो तुमे सेक्रेटरी हेइछो खाली आसन खोजिबा पाई नाम पाइबा पाई सम्मान पाइबा पाई ना मंडली रो गुडे दास भाव रे काम करिबा पाई प्रभु देखुछन्ते आमको जदि कर्मकर्ता हेबार सुजोग मिलेला कमिटी मेंबर हेबार सुजोग मिलेला आमको जदि वर्शिप लीडर हेबार सुजोग मिलेला विश्वस्त हुओ 2 लोग थिले भी गीत गाइबार अछि 2000 लोग थिले भी गीत गाइबार अछि जणे लोक हेले मध्य प्रचार करिबार अछि आउ 10,000 लोक हेले भी प्रचार करिबार अछि प्रचार काम रे विश्वस्त हो सेवा करिबारे विश्वस्त हो कहीं कि प्रभु विश्वस्त लोक को ही से मागु सुनंतु सुनंतु शब्द ध्यान दियंतु जने जदि कर्म रे भारी विश्वस्त प्रार्थना रे वाक्य ध्यान रे पवित्र जीवन बिताइबारे सेवा उपासना रे देइथिबा मांडलिक दायित्व रे जने जदि भारी विश्वस्त मु बाइबल रो ग्यारंटी देउछि से प्रमोशन मागु कि न मागु प्रभु ताको प्रमोशन कर देवे हालेलुया एई जगह रे जहा को 500 तोड़ा मिलिथिला प्रभु कोन बोली कहउछंती तुमे अल्प विषय रे विश्वस्त हेलो एमती कहिले कि जाऊ तुमे हमर वंशर लोक तुमे भोतरा आमे भोतरा तो आमे तुमको प्रमोशन कर देवा नहीं तुमे कुलदीप आमे कुलदीप तुमे खोसला आमे खोसला चलो आमे तुमको टिके प्रमोशन कर देवा नो नहीं तुम्हें मोर पुतना तुम्हें मोर मौसा तुम्हें मोर मामू मोर कोका मोर अमको ढमको नो नहीं तुम्हें आमर जिलार लोक तांके अलगा जिलार लोक नो से कहउछन तुम्हें अल्प रे विश्वस्त हलो तुम्हें को जिला रहो तुम्हें को जाति रहो तुम्हें को वंश रहो तुम्हें केते शिक्षित हुओ तुम्हें केते अशिक्षित हुओ तुम्हें केते ज्ञानी हुओ केते मूर्ख हुओ किछि जाय आसे नाही जदि तुम्हें विश्वस्त प्रभु तुमको उन्नति करिबे के अटकाई पारिबे ना 500 तोड़ा देइथिले आ प्रभु आशा करूथिले कोन ये ता काम रे जदि विश्वस्त हेबो ताहले मु आकु अधिक करे नियुक्त करिबे सुनो प्रभु को दास माने सुनो भाई भौणी माने आपण जदि प्रभु को दृष्टि रे विश्वस्त होई कि रहिबे मु आपण पई गोटे प्रोफेसी कहूछि मु प्रॉफिट नुह मु साधारण पाळक आम संस्था हमको बिशप बने दैछि आज्ञा कैथोलिक सीएनआई बिशप परि नाही कैथोलिक चर्च रे बिशप हेले मालामाल सीएनआई डायसिस रो बिशप हेले मधे मालामाल पूरा पैसा मस्त पाइबे आमे पेंटिकॉस्टल अनुष्ठान रे हमको बिशप हेले खाली पोस्ट बढ़े डाबुलेदु अर्थमाइंदा दाटू पुणी आमर चर्च आज्ञा आईपीसी रे बिशप अछि कि नाही चर्च ऑफ गॉड रे भी नाही किंतु एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पाई गोटे पोस्ट रखा जाइछि
किसी कार्यक्रम अधिकारी शासन प्रशासन विभाग रे किसी काम पे रखा जाइए एणुक मुझे लुचेक रखी कौन करवा आज्ञा जो वर्ष ऑर्डिनेशन है मोर बिशप ऑर्डिनेशन मु कहा कही ना आपण मैंने कौन सी जगह से फोटो फोटो पाइबे ना कहा कही ना हेले आमर फैमिली ग्रुप गोटे थिला माँ बापा भाई भौणी काका काकी सब गोटे ग्रुप थिला व्हाट्सएप ग्रुप रे छाड़ी देली थैंक गॉड गॉड हैज प्रमोटेड मी टू ऑर्डेन बिशप आम काका उत्कल बाप्टिस्ट मंडली सम्मिलनी रो कोषाध्यक्ष थिले सी सम्मिलनी रे डिक्लेयर करदेले गल्ला भाषे बड़ सभा थिला रणालय रो बड़ सभा रे डिक्लेयर लुचेबा चाहिए मध्य लुचिला नहीं तेणु मते आपण माने बिशप बोली डाकंतु नहीं पास्टर बोली डाकंतु जीतू भाई बोली की डाकंतु सेटा ठीक बोलो यीशु मसीह की कहीं बिशप ना रे आजिकल एते धंदा चली आज्ञा केतेक ना रे बिशप प्रकृत रे बियर शॉप मद पीवा लोक आ बिशप हो गले कौन कर छाड़ से टॉपिक छाड़ मोर कहिबार कथा होछि जे अल्परे विश्वस्त माँ माने तुम झील जदि तुम घरे रंधा काम विश्वस्त अच्छी प्रभु सेटा को मध्य मार्क दियंती कहारी कहारी को किसी काम देव एमिति करिवे जे ताकू आउ थरे काम केबे दिया जीवो नहीं हिंदी रे गुटे प्रवाद अछि बने रहो पगला तो काम करे अगला तार अर्थ कौन आज्ञा तार अर्थ होछि एमिति तुम्हें काम एक्टिंग करिवो जे तुमको आ से मुल्कु केबे हेले काम देबो नहीं तार अर्थ से किए से काम चोर थरे गोटे जगह रे पास्टर्स माने जमा हिथिले गोटे पास्टर को रांधिबा को दिया गला कौन अंडा भुजिया से भलो रांधे ताकू दिया गला अंडा भुजिया रांधिबा को सी कौन कला कोटा करे लुण पकई देला खारिया से खारिया एले ताकू पचरा गला काई रे बाबू एमती कलु रे आज जदि भल करी रांधबी जेबे जेबे पास्टर्स मीटिंग हेबो मते आका रंधाइबे बने रहो पागला तो काम करे अगला सुनो आमर ट्रेनिंग बेल को मते लुगा धोइबा को दिया जाइथिला मोर सबू मेट माने ट्रेनिंग मेट माने बोलता अरे यार इतना पीटने का क्या दरकार है ऐसा थोड़ा सा 2 बार पीटो पानी में डुबाओ सुखा दो अरे भाई सर्फ का झाग नहीं गया है नहीं जाएगा तो उसको ना खुजाएगा तुमको कहा सर दर्द है सुनो मैं बोला भाई ऐसा नहीं करना जा बड़ा या संत महात्मा करते रहे फिर तू एमती कही कि भाई माने मते छाड़ी देउथिले मु कहीं की कहूछि से माने आज मिनिस्ट्री रे भी नहांती छोटो काम रे भी विश्वस्त जे हुअंती प्रभु ताको अधिक बड़ काम दियंते जे खाली ताली मारले हेबो नाही विश्वस्त हो मु बाइबल रे बहुत खोजली आज्ञा जीशुकर प्रचार बेले के ताली मारले कि बोली कोठी मरा ही नहीं एटा गोटे फालतू अभ्यास एटा मारो ताली बोलुछंती प्रचारक माने हे प्रभु मारो ताली बोले आगे मारी पगेला आमे सरदाई जू की धांदा एटा पाउलंकर प्रचार रे लोक ताली मारिबे कोन आज्ञा कांदू थिले पितरंग प्रचार हृदय विदीर्ण होतेला जे कांदू थिबो से ताली मारिबो तेणु बेसी ताली मार नहीं विश्वस्त हो काम चोर जाको गिरजा घरे टाइम रे जीव नहीं एटी बाक्य शुणी ताली मारी देले हबो कि दान दशमांश देबारे विश्वस्त नहीं प्रभु को जहां मानत कर देवारे विश्वस्त नहीं मंडली गृहर कौन सी काम रे विश्वस्त नहीं तुम्हें केते प्रार्थना कले हैं विश्वस्त न हेले प्रभु उन्नति देवे नहीं
एणु विश्वस्तता को प्रार्थना रे एडजस्ट करने को चेष्टा करो नहीं नाई मु विश्वस्त हो पारे ना प्रभु को काम पैसा खाईदेली अलसुआ हो गली मु प्रचार करने को गली ना मु बेहेरा काम पाइक काम ठीक रे कली ना मु प्रार्थना बात ठीक रे कली ना किंतु प्रभु मु आज मागुचे दया कर दियो नो विश्वस्त तार कौन सब्स्टिट्यूट नाई तार कौन अल्टरनेट नाई दानिएल जदि सिंह गातरे पका गला विश्वस्तता हेतु खाली प्रार्थना हेतु नहीं आज्ञा से प्रार्थना रे पुणी एते फेथफुल जे प्राण गले मध्य से प्रार्थना छाड़िबो नहीं एते फेथफुल सी आम लोक माने शीत लगे प्रार्थना बंद खरा हेले प्रार्थना बंद गरम हेले प्रार्थना बंद टिके मुंड दुखा हेले प्रार्थना बंद के विश्वस्त आमे मु कहिबा पई चाहे विश्वस्तता रे ही प्रभु उन्नति को जोग करिसंते आ दानिएल खाली प्रार्थना रे विश्वस्त नथिला दानिएल तारो चाकरी जगह रे भी विश्वस्त थिला परंतु 6 अध्याय दानिएल ताहार 3-4 पद एथिरे अध्यक्ष और क्षितिपाल माने राजकर्म विषय दानिएलଙ୍କର दोष अनुसंधान कले मात्र से माने कौन सी दोष अबा अपराध पाइले नहीं कारण से विश्वस्त थिले कौन थिले गोटिए एमएलए गोटिए एमपी गोटिए मंत्री गोटिए कैबिनेट मंत्री भावरे दानिएल थिले एपटरे एमएलए एमपी सेपटरे भिन्न भिन्न पोस्ट दानिएल रो कौनसी काम रे दोष देखा जाऊ नहीं सुनो 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 विश्वस्तता माने कौन जानी चंती कौनसी काम रे भूल न देखा जिबार अछि कौनसी काम आपण चाकरी भी करूछंती ना मु आपण मन को कहिबी चाकरी रे विश्वस्त हो सरकार को ठक नहीं चाकरी रे विश्वस्त हो गोटे भाई आम सहर को टाटानगर को छोट गोटे काम करबा पई आसिले केरली लोक हेल्पर भावरे कंपनी रे पोसिले तांकर काम रे से एते विश्वस्त थिले जे तांकर विश्वस्तता देखी तांकर प्रमोशन हैला बेले को इंजीनियर मानंकर ठारू बड़ो पोस्ट रही की से रिटायर्ड हले से इंजीनियरिंग पढ़ी नांती डिप्लोमा करी नांती हेल्पर आज दुनिया भी खोजे विश्वस्त लोक मान को एणु मु आपण मान को कहिबा पई चाहे दानिएल कर्म रे विश्वस्त प्रार्थना रे विश्वस्त परमेश्वर वाक्य मानिबारे विश्वस्त दानिएल 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 खाली प्रार्थना करी की उन्नति पाई गला बोली भाबंतु नहीं दानिएल सामने जेतेबेले खाद्य रखा गला से वाक्य मानिबारे विश्वस्त से देखिला एई खाद्य वाक्य अनुसार ठीक नुह मु खाइबी नहीं वाक्य मानिबारे विश्वस्त थिला से प्रार्थना करिबारे विश्वस्त थिला निजर चाकरी रे विश्वस्त थिला किछि भूल करू नाही प्रभु को लोक माने जदि से हैबिट आमर हेबो नाही आमे वाक्य मानिबारे विश्वस्त कि केते लोक आमे वाक्य मानिबारे पूरा विश्वस्त जो माने वाक्य मानिबारे विश्वस्त वाक्य पालिबारे विश्वस्त आज्ञा क्षति सहिबा को रेडी हेले जे ही पारिबे दुख सहिबा को प्रस्तुत हेले जे ही पारिबे नले वाक्यर आज्ञा वो समझते ही पारिबे नहीं आदम हवा कहीं की दुनिया को बर्बाद करी देले सुनो आपण जदि प्रभु को वाक्य मानिबारे विश्वस्त नुहंती आपण तो बर्बाद हेबे ही हेबे आपण को अधीन रे जहा अछि सब बर्बाद ही जबो आदम हवा को वाक्य दिया जाइछला तुमे एहा खाइबो नाही वाक्य मानिबारे विश्वस्त हेले नाही जो माने लोभरे पड़ंती विश्वस्त ही पारिबे नाही जो माने बहुत अभिलाष रे पड़ंती विश्वस्त ही पारिबे नाही किंतु दानिएल सबु आज्ञा मानिबारे विश्वस्त थिला यीशु ख्रीष्ट फिलिपियो 2 अध्याय
6 7 8 9 टिके पढ़ंतु। से ईश्वर रूपी हेले हैं ईश्वर सहित समान होई रहिबा निज निमंते धरि रखिबार विषय मने कले नहीं, किंतु मनुष्य सदृश होई दास रूप धारण करी आपना को शून्य पुणी मनुष्य भाव देखा जाई मृत्यु पर्यंत, हाँ कृष्य मृत्यु पर्यंत आज्ञावह होई आपना को अवनत कले। एही कारणरू ईश्वर ताहांको अतिशय उन्नत करियछंती, पुणी समस्त नाम अपेक्षा सर्वोत्कृष्ट नाम ताहांको प्रदान करियछंती। बस एई कारणरू ईश्वर तांको उन्नत करिछंती। से विश्वस्त थिले। एब्री 3 अध्यायर 3 4 5 पढ़ंतु। गृह अपेक्षा गृहर स्थापन कर्ता जेपरी अधिक समादर प्राप्त हुअंती, सेहीपरि से मशांक अपेक्षा अधिक गौरवर योग्य बोली गणित होई अछंती। जेणु प्रत्येक गृह कौनसी ना कौनसी व्यक्ति द्वारा स्थापित, किंतु समस्त विषय जे स्थापन कर्ता से ईश्वर। परवर्ती वक्तव्य विषय संबंध रे साक्ष्य देवा निमंते मशा ताहांक गृह मध्यरे सेवक स्वरूपे प्रकृत रे विश्वस्त थिले, किंतु ख्रीष्ट ताहांक गृह उपरे पुत्र स्वरूपे विश्वस्त अटंती। जदि आम्भे माने आम्भ मानक साहस पुणी दर्पर कारण जे आम्भ मानक भरोसा ताहा दृढ़ भाव देश पर्यंत धरी रखु, ताहा हेले आम्भे माने तो ताहांक गृह स्वरूप। बस रही जाउछु। जीसुंक विषय रे कहा जाउछि से पुओ परि विश्वस्त, दास परि विश्वस्त थिले मोशा। दास परि विश्वस्त। दास आ पुओर पार्थक्य कोन? दास जहा कहा जाइथिबो ताहा ही करिवो। पुओ जहा कहिथिले भी बापांकर मन जानिकी काम करिवो। एणु जीसु पुओ भावरे विश्वस्त हेले। शुणंतु, चलंतु 3 तोड़ा 5 तोड़ा 2 तोड़ा 1 तोड़ा पाखक जे विश्वस्त थिला ताको कहले अधिक ऊपर नियुक्ति करिवे। 2 तोड़ा वाला को भी कहले तुम अल्परे विश्वस्त हेलो, तुमको अधिक नियुक्त करिवे। ठीक अछि। अच्छा, 1 तोड़ा वाला को कौन बोली कहले? रे अलस दुष्ट दास। तार अर्थ से कौनसी तोड़ा लाभ कला नाही। शुणंदु, जो माने लाभ कले कहीं लाभ कले विश्वस्तता हेतुरु मु आपण मान को कहिबी, आपण माने जदि विश्वस्त हेले बहुत लाभ पाइबे। ए 1 तोड़ा वाला किछि पाइला नाही कहीं विश्वस्त नथिला। अच्छा, एई 1 तोड़ा वाला रो से तोड़ा को ने कहा को दे देले? आज्ञा कहा को दे देले? जोरे जार 5 तोड़ा थिला से आउ 5 तोड़ा विश्वस्त की लाभ करिथिला, ताको आउ गोटे तोड़ा एक्स्ट्रा मिलेला। केते तोड़ा हैला? 11 तोड़ा हैला। ए 11 तोड़ा से प्रार्थना करलारु पाइला ना विश्वस्त हेलारु पाइला? जोरे प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज गोटे कमिटमेंट करंतु, मो प्रभु को दृष्टि रे कौन से विषय रे अविश्वस्त हेबी नहीं। एटा सहज विषय नहीं। एथि पाई क्षति कष्ट दुख सब सहिबा को पड़िबो। कामचोर अलस ठक लोक एसबू पारिबे नहीं। प्रकाशित 2:10 पढ़ंतु। जेउ सबु दुख भोग करिबा को जाउछ, सही सबु को भय कर नाही। देख, तुम्भ मानक परीक्षा निमंते शैतान तुम्भ मानक मध्यरु
କାହାରି କାହାରିକୁ କାରାଗାରରେ ନିକ୍ଷେପ କରିବ ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ 10 ଦିନ କ୍ଲେଶ ଭୋଗ କରିବ ତୁମ୍ଭେ ମରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଥାଅ ସେଥିରେ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ଜୀବନ ରୂପ ମୁକୁଟ ଦେବୁ। ଆଉ ଥରେ ସେ ଶେଷ ଧାଡ଼ିଟା ତୁମ୍ଭେ ମରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଥାଅ ସେଥିରେ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ଜୀବନ ରୂପ ମୁକୁଟ ଦେବୁ। ମରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ନଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରମୋଶନ ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱସ୍ତ ନଥିଲେ ଜୀବନ ମୁକୁଟ ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱସ୍ତ ନଥିଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଅଧିକରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିବେ ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱସ୍ତ ନହେଲେ ଅଧିକାରୀ କରାଇବେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ 5 ତୋଡ଼ା ବାଲାକୁ ସେ କହିଲେ ମୋର ଆନନ୍ଦର ସୌଭାଗୀ ହୁଅ। ଶୁଣ, ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଏମିତି ଆନନ୍ଦର ସୌଭାଗୀ କ'ଣ ସେଇଟା ତାର ଅର୍ଥ? ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମେ କାହାରିକୁ ହେଲେ ଆସ ମୁଁ ଆନନ୍ଦ କରୁଛି, ତୁମେ ମୋର ଆନନ୍ଦର ଫେଲୋସିପ୍ରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କର। କେମିତି ତାର ଅର୍ଥ? ଆମେ ସୁଖା ସେମିତି କହିଲେ ହବ କି? ଆମେ ଯଦି ଜଣକୁ କହିବା ମୁଁ ଆଜି ଆନନ୍ଦରେ ଅଛି, ଆସ ତୁମେ ବି ଆନନ୍ଦ କର, ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ମୁଁ ନାଚୁଛି ତୁମେ ବି ଆସିକି ନାଚ, ମୁଁ ଗାଉଛି ତୁମେ ବି ଆସିକି ଗାଅ। ଏଇଟା ଆମେ ଦୁନିଆରେ ଆନନ୍ଦ କଲେ ଜଣକୁ ସେଥିରେ ସେମିତି ସୌଭାଗୀ କରାଅ। ଶୁଣ, ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଯେହେତୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଏଣୁ ମୋର ଆନନ୍ଦର ସହଭାଗୀ ହୁଅ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ବୋଲି କହିଲେ କ'ଣ? ପ୍ରଭୁ କେତେବେଳେ ଆନନ୍ଦ କରନ୍ତି? ଜଣେ ପାପୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆନନ୍ଦ ହୁଏ। ତା ମାନେ ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗର ଆନନ୍ଦର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ବିଶ୍ୱସ୍ତ ନହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆନନ୍ଦର ସୌଭାଗୀ ପ୍ରଭୁ କରାଇବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ବୋଲି କହିଲେ ଏ ଦୁନିଆର ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ବୋଲି କହିଲେ ଏମିତି ଆନନ୍ଦ ସେ ଦେବେ, ଏମିତି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖର ସୌଭାଗିତା ସମାପ୍ତ ହେଇଯିବ, ଆନନ୍ଦର ସୌଭାଗିତା ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଆପଣ ଦୁଃଖର ଦିନ ଭୁଲିଯିବେ। ଏସବୁ ପାଇଁ ଖାଲି ପ୍ରାର୍ଥନା ଯଥେଷ୍ଟ ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେହି ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଆନନ୍ଦର ସୌଭାଗୀ ପ୍ରଭୁ କରିନାହାନ୍ତି। ପରିବାରକୁ ନେଇ ଦୁଃଖ, ପିଲା ଛୁଆକୁ ନେଇକି ଦୁଃଖ। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହୁଅ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଆନନ୍ଦର ସୌଭାଗୀ କରାଇବେ ଆପଣଙ୍କୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। ଏଣୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେତିକି କରୁଛନ୍ତି ସେତିକି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବି ହୁଅ। ଆଚ୍ଛା, ବିଶ୍ୱସ୍ତ ନହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ସେଇ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମଞ୍ଜି କଥା, ଗୋଟେ ସଲିଡ୍ କଥା ଅଛି। କ'ଣ ସେ ସଲିଡ୍ କଥା? ବିଶ୍ୱସ୍ତ ନହେଲେ ପ୍ରଥମ ହେଲା ତୁମର କେବଳ ଲସ୍ ହେବ। 5ଟି କଥା ବିଶ୍ୱସ୍ତ ନହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଶୁଣନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ତୁମର ମିନିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଲସ୍, ସେବାରେ ଲସ୍, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଲସ୍, ପରିବାରରେ ଲସ୍, ମାନ ସମ୍ମାନରେ ଲସ୍, ଯାହା ଥିଲା ତାହା ତାଠାରୁ ଛଡ଼ାଇ ନିଆଗଲା। ଯଦି ଆପଣ ଲସ୍ରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଚେକ୍ ୟୋରସେଲ୍ଫ। ହେଇପାରେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ନଥିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଲସ୍, ତାର ତ ଛଡ଼ାଇ ନିଆଗଲା ଯୋଉ ତୋଡ଼ା ତାକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଲସ୍ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା? ତାକୁ ବାନ୍ଧି କରି ରୋଦନ ଦନ୍ତର କିଡ଼ିମିଡ଼ିରେ ପକାଇ ଦିଆଗଲା। ତାର ଅର୍ଥ ଅବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକକୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଜାଗା ନାହିଁ। ବିଶପ ହେଇପାରନ୍ତି ଆପଣ, ଭାବବାଦୀ ହେଇପାରନ୍ତି ଆପଣ, ପାଳକ ପ୍ରଚାରକ ବିଶ୍ୱାସୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସବୁ ହେଇପାରନ୍ତି ଆପଣ। ବିଶ୍ୱସ୍ତ ନହେଲେ ଅନନ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ। এই ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତାର ଅବିଶ୍ୱସ୍ତତା ହେତୁ ବାନ୍ଧିକି ରୋଦନ ଦନ୍ତର କିଡ଼ିମିଡ଼ିରେ ପକାଇ ଦିଆଗଲା। ବହୁତ କ୍ଷତି ଅଛି ଅବିଶ୍ୱସ୍ତତାରେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। ସେଠାରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ମୁଁ ଦେଖିଲି। କ'ଣ? 29 ପଦ, 25-29। କାରଣ ଯେକୌଣସି ଲୋକର ଅଛି ତାହାକୁ ଦିଆଯିବ ଆଉ ତାହାର ପ୍ରଚୁର ହେବ, କିନ୍ତୁ ଯାହାର ନାହିଁ
ତାହା ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ତାହା ହିଁ ତାହାଠାରୁ ନିଆଯିବ। ଏଇଟା କେବେ ହେଲେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରଖିବା କଥା। ଯାହାର ଅଛି ତାହାକୁ ଦିଆଯିବ, ଯାହାର ନାହିଁ ତା ପାଖରେ ଯାହା ବି ଅଛି ତାଠାରୁ। ସମସ୍ତେ ପଦ ଟିକେ ମୋ ସହିତ ଘୋଷା ଧରନ୍ତୁ, ତ ଟିକେ ପାଳି ଧରନ୍ତୁ। ଯେକୌଣସି ଲୋକର ଅଛି ତାହାକୁ ଦିଆଯିବ। ସମସ୍ତେ କୁହ, କହିବାରେ ଟିକେ ବିଶ୍ଵସ୍ତ ହୁଏ। ଆଉ ଥରେ, ଯେକୌଣସି ଲୋକର ଅଛି ତାହାକୁ ଦିଆଯିବ, ଯେ ଆଉ ତାହାର ପ୍ରଚୁର ହବ। କିନ୍ତୁ ଯାହାର ନାହିଁ ତାହା ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ତାହା ହିଁ ତାହାଠାରୁ ନିଆଯିବ। ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ, ଏ ଯୋ ଅଛି ବୋଲି କୁହାଗଲା କିସ୍ଟା ସିଟା? ଯାର ଅଛି ତାକୁ ଦିଆଯିବ, ସେଟା କୋଉଟା ସିଟା? ଯାର ନାହିଁ ସେଟା କିସ୍ଟା ସିଟା ନାହିଁ ତାର ପାଖରେ। ହଁ, ଏବେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାଟେ ମୁଇଁ ନା ଗଡିଲି ପରା। ହଁ, ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ଆଜ୍ଞା ତୋଡ଼ା କଥା ଉଠି ନାହିଁ ସେଠି। 500 ତୋଡ଼ା ଦିଆଗଲା ପରେ ତା ପାଖରେ କଣ ଦେଖାଯିବା ଦରକାର ଥିଲା? ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ନାହିଁ, ତାଠାରୁ ନିଆଗଲା। ଯାହା ପାଖରେ ଅଛି ତାକୁ ଦିଆଯାଉଛି। କଣ ଅଛି ତା ପାଖରେ? ଶୁଣ, ମୁଁ ଯଦି ଆଜି ଷ୍ଟେଜରେ ଅଛି, ମୁଁ ପ୍ରଚାରରେ ଯଦି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେବି ନାହିଁ, ମୋର ପ୍ରଚାର ମୋ ଠାରୁ ଛଡେଇ ନେଇକି ଆଉ ଜଣକୁ ଦେଇଦେବେ। ତାପରେ ମୁଇଁ ଗିନି ପିଟୁଥିବି। କଣ କହିବି? 2026ରେ ମୁଇଁ ଷଡ଼ରଙ୍ଗା ଯାଇଥିଲି, এই যে এবে কিস করুଛୁ তুই? অতীতর সাক্ষ্য কহিলে ହେବ ନାହିଁ। তা মানে অবিশ্বস্ত ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରଦୀପ ଘୁଞ୍ଚା ଯିବ। ଯାହାର ନାହିଁ ତାଠାରୁ ନିଆଯିବ। ତାର ଅର୍ଥକୁ ଅନେକ ଲୋକ ବୁଝି ପାରିନାହାନ୍ତି। ଏ ଯାଏ କଣ ନାହିଁ ତା ପାଖରେ? ତୋଡ଼ା ଅଛି, ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ନାହିଁ। এই বাক্যର ସାର ମର୍ମ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱସ୍ତତା। ଯଦି ଆପଣ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଜାଡ଼ି ଦେବେ ଆଜ୍ଞା ଆଶୀର୍ବାଦ। ନୂଆ ନୂଆ ପୋଷ୍ଟ ପାଇବେ ଆପଣ, ନୂଆ ନୂଆ ଗିଫ୍ଟ ପାଇବେ ଆପଣ, ନୂଆ ନୂଆ ବ୍ଲେସିଂ ପାଇବେ ଆପଣ, ନୂଆ ନୂଆ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଆପଣ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେବେ। ଆପଣ କାହାର ହାତ ଗୋଡ଼ ଧରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣ କାହାକୁ ଖୋସାମତ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣ କାହାର ରେକମେଣ୍ଡେସନ ପାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତତାକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଉଚ୍ଚକୁ ନେଇକି ଯିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ଅଛି, ଯାହାର ନାହିଁ ତାଠାରୁ ବି ଆଣିକି ତମକୁ ଦେଇଦେବେ। ବାଇବଲରେ ଏମିତି କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। କହିବି ନା ସେମାନଙ୍କର। ସାଉଲ ଶାସନ କାମରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ନଥିଲା, ତାଠାରୁ ଛଡେଇ ନେଲେ ରାଜତ୍ୱ। କାହାକୁ ଦେଇଦେଲେ? ଦାଉଦକୁ। ଏଲି ଯାଜକ ଯାଜନ କର୍ମରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ନଥିଲା, ପ୍ରଭୁ ଛଡେଇ ନେଲେ ତା ପରିବାରରୁ। କାହାକୁ ଦେଇଦେଲେ? ସାମୁଏଲକୁ। କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ସାମୁଏଲ ମାଗି ନାହିଁ, ସାମୁଏଲ କହି ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ଏଲିଙ୍କ ପରି ମତେ କର ବୋଲି କହି ନାହିଁ ସେ କେବେ। Either you ask it or not, if you will be faithful in front of your God, then definitely God will raise you up. ଆପଣ ମାଗନ୍ତୁ କି ନ ମାଗନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଗେହେଜି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେଲା ନାହିଁ, ଚାଲିଗଲା ତାଠାରୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବାଇବଲରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେଲେ ନାହିଁ। ଏଣୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ଏମିତି ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟବାନ ବିଷୟକୁ ଆପଣ ବାଦ ଦେଇକରି ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ସବୁ ପାଇଯିବି ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଯେ ଅଳ୍ପ ବିଶ୍ୱସ୍ତ, ତାକୁ ପ୍ରଭୁ ବେଶୀରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିବେ।
ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମେ ଅଳ୍ପ ହେଲେ ତ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେଉ, ଅଳ୍ପ ହେଲେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେଉ। ଆଜି ଗୋଟେ କମିଟମେଣ୍ଟ କର, ପ୍ରଭୁ ଏତିକି ଟାଇମ୍ ମୁଁ ପ୍ରେୟର କରିବି, ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେଇଯାଉ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି, ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚକୁ ନେଇକି ଯିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଏଇଟା ହେଲା ବିଶ୍ୱସ୍ତତା, ଯାହାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେବି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଟିକେ ମଣ୍ଡଳୀର ପଇସା ଖାଇ ଦେଇଛି, ମୁଁ ଟିକେ ଠକ ହେଇଛି, ଟିକେ ଅଳସିଆଣି ହେଇଛି, ଟିକେ ବାଇବଲ ପଢୁନାହିଁ, ଟିକେ ପ୍ରେୟର କରୁନାହିଁ, ଟିକେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାଉନାହିଁ, ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦିଅ ଆଜ୍ଞା, ଏ ଦାନ ଟିକେ ରଖ, ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ହେଇଯିବ। ହେଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା ତେଲ ଟିକେ ଦେଇଦିଅ ଆଜ୍ଞା, ସେଟା ମଧ୍ୟ ଲଗେଇ ହେବି, ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ମିଶା କରିହେବି। नो, you cannot adjust it with prayer. Faithfulness is very precious. आत्मांकर फल सकल मध्यरे प्रथम है प्रेम, आनंद, शांति, दीर्घ सहिष्णुता, परोपकारिता, भद्रता, विश्वस्तता। कुटकुटा पर भाषा कोई रड़ी छाड़ी कान फटई दउथिबो, काम रे काम चोरनी काम चोर हेके थिबो। एथि पई पेंटिकॉस्टल मंडली गुडा बदनाम आज्ञा, विश्वस्त नुहंती आम लोक माने। मु कहिबा को चाहू नाही, तथापि कहूची लीडर गुडा को चोर खंगार जाको मंडलीर पैसा, संस्था पैसा सब खाई पगौछंती। क्वाडू रिवाइवल आसीबो ओडिसा रे, क्वाडू आसीबो? माने एते अंध हेई गले जे मंडली को 2 पैसा आसला नहीं, निजर घर बनै देले, निजर गाड़ी किनी देले, कोन चाली छी? संपत्ति बिक्की खाई दउछंती। माने अविश्वस्तर सीमा पार करि दैछंती आम लोक माने। केउठु प्रभु आशीर्वाद देबे? अविश्वस्त लोक को हाथ गोड़ बांधी प्रभु नरक रे पकाइबा छडा किसी रास्ता नहीं। से केवल क्षति सहिबो, केवल अमंगल दिन देखिब, तार आशीर्वाद अन्य माने भोग करिवे। एली जाजकर ब्लेसिंग, तार घर, तार मंदिर, तार समागम तंबू जोठारे से रहउथिला, सेवा करूथिला, तार परिवार रे काहा को मिलला नहीं, सामुएल को मिलला। जदि के अविश्वस्त, तार भयंकरता शुणंतु। आज आपण पाखरे जहा अछि, काल की ताहा अन्य लोक भोग करिवे। एहा हेछि बाइबल रे। एणु करी केबे हेले प्रभु को सेवा रे, अकाउंट्स रे, ऑडिटिंग रे, ऑडिट रे केबे हेले विश्वस्त हेबा को नहीं। बाप रे, मिशन प्रॉपर्टी लोक माने बिकी खाई दउछंती आज्ञा। पैसा आसीथिबो गोटे काम रे आ गोटे काम रे लगे कि उड़ेई दउछंती, केते करप्टेड हेई गले। और प्रार्थना किंतु भलो करूथिबे से माने गिरजा घरे शुद्ध साहित्य शब्द व्यवहार करी प्रार्थना शिखी दैछंती। घोषा पाठ, सुआ पाठ, सुआ शिखिछि, कि लाभ हबो? आपण केते सुंदर प्रार्थना करी जानंतु, सुनिबा लोकर कान को हाय लागिबो, किंतु प्रभु को पई घृणार विषय। से पापी मान को प्रार्थना सुनंती नहीं। एणु 5 गोटी विषय मध्यरु प्रथम हैला विश्वस्तता। केवल प्रार्थना यथेष्ट नहीं, प्रार्थना सहित विश्वस्त भी हेले आपण पर्सनल ग्रोथ डेवलपमेंट हेबो। द्वितीय कथा हेउछि पवित्र जीवन। जदि आपण प्रार्थना बहुत करूछंती, आपण पवित्र नहंती। प्रार्थना बहुत करूछंती, प्रार्थना कराई हेउछंती, आ आपण बसी करी अश्लील सीरियल गुडा को देखुछंती, रील्स गुडा को देखुछंती, अश्लील वीडियो गुडा को देखुछंती, आपण मंद मंद दृश्य गुडा को देखुछंती, किंतु प्रार्थना बसुछंती। जोहन 15 अध्याय ताहार पढ़ंतु केते 1
ମୁଁ ପ୍ରକୃତ ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା ପୁଣି ମୋହର ପିତା କୃଷକ। ମୋ ଠାରେ ଥିବା ଯେକୌଣସି ଶାଖା ଫଳ ନ ଫଳେ ତାହା ସେ କାଟି ପକାନ୍ତି, ଆଉ ଯେକୌଣସି ଶାଖା ଫଳ ଫଳେ ଅଧିକ ଫଳ ଫଳିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ତାହା ପରିଷ୍କାର କରନ୍ତି। ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ କହିଅଛି ସେଥିଯୋଗୁଁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପରିଷ୍କୃତ ହୋଇସାରିଅଛ। ମୋ ଠାରେ ରୁହ, ସେଥିରେ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରେ ରହିବି। ଶାଖା ଯେପରି ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତାରେ ନ ରହିଲେ ନିଜରୁ ଫଳ ଫଳି ପାରେ ନାହିଁ, ସେହିପରି ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋ ଠାରେ ନ ରହିଲେ ଫଳ ଫଳି ପାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଶାଖା। ଯେ ମୋ ଠାରେ ରହେ ଓ ମୁଁ ଯାହାଠାରେ ରହେ ସେ ପ୍ରଚୁର ଫଳ ଫଳେ, କାରଣ ମୋ ବିନା ତୁମ୍ଭେମାନେ କିଛି କରିପାର ନାହିଁ। এই স্থাନରେ দুই গোটি বিষয় ଅଛି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଯେ ପରିଷ୍କାର ହୁଏ ଆହୁରି ଫଳିବା ପାଇଁ ତାକୁ ସେ ଦୟା କରନ୍ତି। ତାମାନେ ଆପଣ ଯଦି ଟିକେ 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 ଫ୍ଲାରିଶ କରୁଛନ୍ତି, ଫ୍ରୁଟଫୁଲ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଉଛନ୍ତି, ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା ଆପଣ କର କି ନ କର, ଆପଣ ଯଦି ଅଧିକ ପବିତ୍ର ହେଇଯିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଚୁର ଫଳବାନ କରିଦେବେ। ହୋଲି ଲାଇଫ itself will add blessings into your life। এই জায়গায় যিশু স্পষ্ট কহিলে ଯେଉଁ ଶାଖା ଫଳେ ତାକୁ ସେ ପରିଷ୍କାର କରନ୍ତି ଯେପରି ସେ ଅଧିକ ଫଳିବ। ତାମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଟିକିଏ ପବିତ୍ରତା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହଁ। ପରମେଶ୍ୱର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯଦି କୌଣସି ଶାଖା ଫଳେ ଅଧିକ ଫଳିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପରିଷ୍କାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ଅଧିକ ଫଳିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କେହି କେହି ଭାବନ୍ତି ମୁଁ ଅଧିକ ଫଳବାନ ହେବା ପାଇଁ, ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପାଇଁ, ଅଧିକ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପାଇଁ, ଅଧିକ ସକ୍ସେସ୍ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ପ୍ରାର୍ଥନା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଦେବି। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଖାଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହଁ। ଏଇ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ଅନୁସାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ପବିତ୍ରତାକୁ ଆଡ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ କହିବେ ଆମେ କ'ଣ ପବିତ୍ର ନାହୁଁ? ହଁ, ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ପବିତ୍ର। ଆପଣ ଚୋରି ହୁଏତ କରୁନାହାନ୍ତି, ବ୍ୟଭିଚାର ହୁଏତ କରୁନାହାନ୍ତି, ମଦ୍ୟପାନ ହୁଏତ କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପବିତ୍ର ହେଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଅଧିକ ପରିଷ୍କାର। ଅଧିକ ପରିଷ୍କାର ବୋଲି କହିଲେ କାହା ପରି ହେବେ ଆଜ୍ଞା? ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି। ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି। ତାଙ୍କ ଠାରେ ପାପର ଲେଶ ମାତ୍ର ନଥିଲା। ସେ ପାପ କରିନାହାନ୍ତି, ପାପ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ପାପ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ନଥିଲା। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ପବିତ୍ର, ଆଉ ପବିତ୍ର ହେତୁ ପରମେଶ୍ୱର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମୋଥୀ 2:22 ପଦରେ ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର କରେ ସେ କର୍ତ୍ତାଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ପାତ୍ର ହେବ। ଖାଲି ପଢିଦିଅ, ତାପରେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା। କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭେ ଯୌବନ କାଳର ଅଭିଳାଷରୁ ପଳାୟନ କରି ଯେଉଁମାନେ ସୂଚି ହୃଦୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଧାର୍ମିକତା 21 ରୁ ପଢ। ତ ତାହା ହେଲେ ସେ ପବିତ୍ରୀକୃତ, କର୍ତ୍ତାଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ, ପୁଣି ସମସ୍ତ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଏପରି ଏକ ସମାଦରର ପାତ୍ର ହେବ। ଶୁଣ, ଯଦି କେହି ପରିଷ୍କାର କରେ, God is not at all forcing anyone। ସେ କାହାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଯାହା ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋର୍ସ କରୁନାହାନ୍ତି କି ମିଛ କହିବା ଛାଡ଼, କ୍ରୋଧ କରିବା ଛାଡ଼, ଈର୍ଷା କରିବା ଛାଡ଼, ଇଗୋ ଛାଡ଼, ଶତ୍ରୁତା ଛାଡ଼, କ୍ଷମା ଦିଅ, ଛୋଟ 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 ପାପକୁ ଭୁଲି ଯାଅ। ଫୋର୍ସ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ? ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର କରେ। ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛୁ? ସିଏ ତ ସିନେମା ଦେଖୁଛି, ମୁଁ ଦେଖିଲେ କିସ ହେଲା? ସିଏ ତ ମିଛ କହୁଛି, ମୁଁ କହିଲେ କ'ଣ ହେଲା?
सी तो आमर मंडलीर प्राचीना का एमती करुच्ची आमे कले कौन है सी खैनी खाऊची आमे खाइले कौन है सी तो बीड़ी पिउची आमे पीले कौन है सी नरक गले तुम आ गले कौन है बुझलास भल करी बुझ कहा को देखो नहीं जिसु को देखो जिसु जेमती पवित्र आमे सेमती पवित्र हेबाकु पड़िबो प्रार्थनार अल्टरनेट नुह प्रार्थना करंतु कि पवित्रतार अल्टरनेट प्रार्थना नुह पवित्र भी हुअंतु प्रार्थना भी करंतु जदि जने व्यक्ति बहुत समय प्रार्थना रे बसी पारि नाही किंतु निजको पवित्र करी धरी रखिछि मु कहिबा पई चाहे से प्रचुर फलवान हबो कहीं कहीं बेसी गिरजा प्रार्थना हुअंती किंतु पवित्र जीवन बीतौ नांती से माने फलवान हेबे नाही आमे केते लोग आगे हाथ उठे पारिबा मो डोबन नेबा दिन ठारो मिछ कहि नाही बोली केते लोग हाथ उठे पारिबा आमे हाथ उठिबो नाही हमरो आमे केते लोग कहि पारिबा चलो वर्षे हेला मो मिछ कहि नाही डोबन नेब तो बेसी दिन हो गला बोधे बेसी नहीं वर्षे है आज्ञा मु मिछ कही ना वर्षे है मु रागी नहीं भेनिया माने कही पारिबे 6 मास है मोर मोबाइल को पवित्र करके रखी कुआड़ू प्रभु तुमको आशीर्वाद करिवे सडरंगारे मीटिंग हेले हमर भेंडिया माने आउ कोठी मीटिंग हेले हमर भेंडिया माने आउ कोठी मीटिंग हेले हमर भेंडिया माने मीटिंग तुम्हें हजारे बुलुथो पवित्रता रे जदि दृढ़ हेबो नाही प्रभु तुमको फलवान करिवे नाही मीटिंग 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 प्रार्थना 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 सब भल उठे किंतु केवल ताहा ही यथेष्ट नुह आपणकर स्ट्रॉन्ग डिजायर रहिबा दरकार कि मु अति पवित्र जीवन यापन करिवे लोग तुमको परिहास करिवे युवा बयस जदि तुम काम ना तुम्हें स्मार्टफोन यूज करवा बंद कर कि काम तुमको स्टाइल पाए कौन कौन सब से कौन हॉटस्टार नेटफ्लिक्स मूवी चैनल गुड़ाक रखी को मूवी छाड़बे नहीं आज्ञा गुत्ता धरला परी रिलीज हेउ कि न हो आगे देखी सराई देथिबे आसी करी सभा मान को आमर संगे आज्ञा गोटे फोटो नेबी आंध्रा रे भल करूछंती वक्ता माने फोटो उठेबा गले 10,000 जने मते कहला आज्ञा आपनकर फीस अछि कि बोले कोन पाई नहीं फोटो गोटे कार्ड भी बोला नहीं बाबू फीस नहीं हेले भले लाले कहीं बाबू सेमती कहूँ नहीं आंध्रा रे फीस मागुछंती आज्ञा गोटे फोटो उठेबा को हेले 500 टंका 1000 टंका 5000 10,000 भी अच्छी तुमर जीवन जदि ठीक नाई गोटे भल प्रभु दास पाखे फोटो उठे रखि शुण से प्रभुंकर दास रे बदनाम करबो तुमे दिने जीवन भल नहीं बोले फोट मिसा उठे हुओ नहीं कहीं थोड़े ही एमती गोटे घटना ना कहबी नहीं से व्यक्तिर गोटे भौणी मते मेसेज कर पचारे आज्ञा पिला को जानिछ हाँ जानी झील आज्ञा ये 1 नंबर डैशटा बोल से डैश रे आपण कौन मिसेबे मुझे सब बेदी कोई पारिबी ना माने से भौणी एते दुख जे संभाली पारला नहीं रहा बोला मु भावी से पिलाटा भल पिला बोले कि बोले कौन है झील कहीं खराब शब्द कहूँ आज्ञा क्षमा करेंगे मु कही न था जे आपण सागर फोटो उठे सी एमती काम करिछि आज्ञा मते मोर सांगरे सेटिंग चलेला 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 मते विवाह भी बोली आशा दे करी अलगा लोग सांगरे विवाह हैला हेले एमिति चोर जाको आज्ञा गोटे फोट काढबो आज्ञा
जार साक्ष्य खराब जार जीवन खराब आज्ञा तुम्हें जीशुंकर संगे फोट काढले मत जीशु पाक जाई पारिबो कि मु एहा कहू नहीं कि प्रभु लोक मान संगे गोटे स्मृति रहिबा खराब बोली रखंतु जे जीवन को भी ठीक रखंतु नले आमे होड़ा सुनबु तुमर पाई बोली तुम्हें कोटी किसी इतिहास रचिबो तार गणितर मार्क आमे दउथिबो कि सावधान पवित्र हो जौवन काल को पवित्र करो प्रेम धंदा रे असुचि हुओ नहीं मोबाइल द्वारा असुचि हुओ नहीं छुईबा द्वारा असुचि हुओ नहीं निजको सूची करी धरी रखो तुम्हारो लक्ष्य पवित्रता हो सभा सभा मीटिंग 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 बुलले यथेष्ट नहीं बुलंतु शुणंतु शिखंतु किंतु लक्ष्य होची पवित्रता एबे टिके ओदलिया जीवाटा कमिछि बोधे ना एबे भी कमी नहीं को जुगरे कौन हेउथिला एबे वाक्य अनुसार विवाह कर पिला माने से जुगरे लोक शिक्षित नथिले हेउथिला वाक्य अनुसार बाहा कर गोटे पवित्र जीवन बिताइबा पुओ गोटे पवित्र झियो को पसंद करिके बाहा कर तुमको देखिले भल लागिला तुम्हें पसंद कलो भल होला बापा माँ को कुओ पालक को कुओ निजे निजे विवाह हुओ नहीं मंडली रे विवाह हुओ विवाह पवित्र हेउ पवित्र वंश गठन हेबो पवित्र परिवार गठन हेबो प्रभु आशीर्वाद करिवे एणु मु आपन को कहिबा पई चाहे खाली प्रार्थना गिरजा प्रार्थना हेले यथेष्ट नहीं व्यक्तिगत भाव में फलवान हेबा पई हेले पवित्रता अति जरूरी अटे से असुचि लोक मान को उन्नति करिवे नहीं बिल्कुल करिवे नहीं एणुकरी तिमोथी को पाउलो चिठी रे बारंबार चेताई देले सूची विवेक धरी रख सूची ही रख निजको सूची करिके धरी रख बड़ घर प्रभु को घर बड़ घर सुना रूपा काठ माटी सब अच्छे किंतु बिशप डायरेक्टर मॉडरेटर प्रॉफिट एवांजेलिस्ट पास्टर वक्ता सब अच्छे जे पवित्र से प्रभु को काम रे लागिबो थिबे सह सह पालक समस्त लागिबे नहीं काम रे जदि आपण बहुत व्यवहार हेबा पई चाहंती खाली पोस्ट पाइले हेबो नहीं खाली प्रार्थना रे बसिले हेबो नहीं लिव होली लाइफ प्रभु आपण को बहुत आशीर्वाद करिवे द्वितीय तृतीय कथा हैला तांको ठारे लागी रहिबा जे मो ठारे रुहे से प्रचुर फल फले हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बोधे समय ही गला बोधे सार देबा बोलो यीशु मसीह की हालेलुया मु तो एबे आरंभ करिछि केनती हबो 1.5 घंटा तो ही गला हो शॉर्टकट रे कहि दउछि एबे जाई मु शॉर्टकट रे ही कहली मु केबे लॉन्ग करे नाही हालेलुया मु केबे लॉन्ग करे नाही तो केबे लॉन्ग करिछि कि को करिछि कि केबे नाही बोलो यीशु महाराज की संक्षिप्त रे कहूछि प्रभु को ठारे लागी रहो अर्थात तांको सानिध्य रे सर्वदा रहो एटा को एक्सप्लेन करिवे नाही तृतीय कथा एटा चतुर्थ कथा हैला जदि आपण बढ़िबा पई चाहंती हार्ड वर्किंग हेबा को पड़िबो अलसुआ लोकर क्षेत्र को गले खाली बिछुआती मिलिबो बिछुआती बोली कहिले कोन आज्ञा जोठी लागिबो कहूनांती बिछुआती देखिन जोठी लागिबो कोन हेबो तुम जदि देखिन मु कोन कहबी हाँ बुझी पार नांती अच्छा बाईकुंडिया जानी जो बाईकुंडिया से कुंडिया पत्र हाँ बाईडंक देख लो प्रभु बासी गली बाईडंक देखी केड़े हाई लगे जे
ठीक ଲାଗିଗଲେ ଅଳସୁଆ ଲୋକର ବିଲକୁ ଗଲେ ପୁଣି 22 ଟଙ୍କା କା ମିଳିବ। ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସେ ଭଲ ଥିବା ଲୋକ ଲଗେଇ ଦେଇଥିବ। ସେ ଶୁଣିଲୁ କି ତୋର ବିଷୟରେ ନା ଆଜ୍ଞା ଏମିତି କହୁଥିଲା ବୋଲେ ସେ କୁଣ୍ଡେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ। ସେ ଶୁଣ, କେହି କିଛି କାମ ନ କରିବା ହେତୁରୁ ଖାଲି ୟାର ଚର୍ଚ୍ଚା ତାର ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଲାଗି ରୁହନ୍ତି। କେବେ କାହାରି ଚର୍ଚ୍ଚା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ କାହାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତାର କିଛି ଭୁଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଟିକେ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ପଦେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କୁହନ୍ତୁ। ଚର୍ଚ୍ଚା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଡୋଣ୍ଟ ମେକ୍ ଇଟ୍ ଏ ବିଗ୍ ଇସ୍ୟୁ। କିଛି ଭଲ ନାହିଁ ସେଥିରେ, କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ସେଥିରେ। କାହିଁକି ମୁଁ କହୁଅଛି, ଆପଣ ହାର୍ଡ ୱାର୍କିଂ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବେ ନାହିଁ, ଆପଣ ପରିଶ୍ରମୀ ହେବେ ନାହିଁ, ତ ଆପଣ ଯେତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ହବ ନାହିଁ। ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯୀଶୁ ପରିଶ୍ରମ କଲେ, ପାଉଲ ପରିଶ୍ରମ କଲେ, ପିତର ପରିଶ୍ରମ କଲେ, ଶିଷ୍ୟମାନେ ପରିଶ୍ରମ କଲେ, ଦିବାରାତ୍ର ପରିଶ୍ରମ କଲେ। ବାଇବଲରେ ଯେତେ ଲୋକ ସବୁ ପରିଶ୍ରମ କଲେ। ଗୋଟିଏ ରେଫରେନ୍ସ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି। ପ୍ରଥମ ରାସାବଳୀ 11:28 ପଢ଼। ଯାର ବି ଆମର ପ୍ରମୋଶନ ଆସିଲା ପରିଶ୍ରମ ହେତୁରୁ। ସେ ସମୟରେ ଜାରବ୍ୟାମ ମହାବିକ୍ରମଶାଳୀ ପୁରୁଷ ଥିଲେ। ଏଣୁ ସଲୋମନ ସେହି ଯୁବା ଲୋକଙ୍କୁ ପରିଶ୍ରମ ଦେଖି ଯୋସେଫ ବଂଶୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ସମୁଦାୟ କର୍ମଭାର ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅର୍ପଣ କଲେ। ଜାରବ୍ୟାମ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ହାର୍ଡ ୱାର୍କିଂ ଲୋକ ଥିଲେ। ତାର ପରିଶ୍ରମକୁ ଦେଖି ସଲୋମନ ରାଜା ତାକୁ ଯୋସେଫ ବଂଶର ଇନଚାର୍ଜ ବନେଇଦେଲେ, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବନେଇଦେଲେ। ହାର୍ଡ ୱାର୍କିଂ। ଅଳସୁଆକୁ କେହି ହେଲେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ଲେଟର ଅନ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜାରବ୍ୟାମ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ହେଇଗଲେ। ଆପଣ ବାଇବଲରେ ଦେଖିବେ ଅଳସୁଆକୁ କାହା ପାଖକୁ ପଠାଗଲା? ପିମ୍ପୁଡ଼ି ପାଖକୁ। ଯାଇକି କ'ଣ କର? ତାର ପ୍ରଚାର ଶୁଣ ବୋଲି କହିଲେ କି ତାର କ୍ରିୟା ବିବେଚନା କର। କେହି 10 ଘଣ୍ଟା ଲେଖା ଶୁଅନ୍ତି, କିଛି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ। ତୁମ ଜୀବନ ଗଲା ଖତମ, କାହାଣୀ ଖତମ। ଭେଣ୍ଡିଆ ବୟସରେ ବେଶୀରେ ଶୋଇଲ 6 ଘଣ୍ଟା, 10 ଘଣ୍ଟା, 12 ଘଣ୍ଟା। କେହି ତ ବାପରେ ଉଠଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହଲ ନାହିଁ, ଚଲ ନାହିଁ, ଅଚେତା ହେଇକି ପଡ଼ିଥିବେ ଯେ ପଡ଼ିଥିବେ। ବେଶୀ ଶୁଅ ନାହିଁ। ଅଳସୁଆ ଦୁଃଖ ପାଏ, ଆଳସ୍ୟ ଘୋର ନିଦ୍ରାରେ ପକାଏ। ତୁମେ ଯଦି କର୍ମ କରିବ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ କେବେ ହେଲେ ଖାଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ ନାହିଁ। କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶିଷ୍ୟମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବି କରୁଥିଲେ, ଦିନ ସାରା କର୍ମ ବି କରୁଥିଲେ। ଯୀଶୁ ରାତି ସାରା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ଦିନ ବେଳେ ପ୍ରଚାର କର୍ମ କରୁଥିଲେ, ପିତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଜହନ 4:33-34, ଜହନ 5:17, ଜହନ 6:29-30 ପିତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରୁଥିଲେ। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଖାଲି ପ୍ରାର୍ଥନା ଯଥେଷ୍ଟ ନାହିଁ। You must do the work of God. You should be a hard working man of God. ଆପଣ କଠୋର ପରିଶ୍ରମ କରିବେ, କାହିଁକି ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଆପଣ ପାଇବେ, କର୍ମର ପୁରସ୍କାର ଆପଣ ପାଇବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକକୁ ତାର କର୍ମାନୁସାରେ ସେ ଫଳ ଦେବେ, ଖାଲି ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନୁସାରେ ନାହିଁ। କେହି ବିଲକୁଲ କାମ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଅଳସୁଆ ହେଇକି ଖାଲି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବସିଛି ବୋଲି ବାହାନା ମାରନ୍ତି। नो, ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ କର୍ମ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ପ୍ରଥମ ହେଲା ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ। ଖାଲି ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପବିତ୍ରତା, ତୃତୀୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଲାଗି ରହିବା, ଚତୁର୍ଥରେ ହେଲା ପରିଶ୍ରମ। ପଞ୍ଚମ ଯେହେତୁ 5ଟି କଥା କହିବି ବୋଲି କହିଛି, ନାଁରେ କହିଦେଉଛି। ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ ହେଲା ଆଜ୍ଞାବହତା। ଆଜ୍ଞାବହ ଯଦି ଆପଣ ହେବେ ନାହିଁ, ଆପଣ ଖାଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ମିଟିଂକୁ ଗଲେ, ଆପଣ କିଛି ପାଇବେ ନାହିଁ। ୟୁ ସୁଡ୍ ବି ଏନ୍ ଓବିଡିଏଣ୍ଟ ଚାଇଲ୍ଡ ଅଫ୍ ଗଡ୍। ଆପଣ ଜଣେ ଆଜ୍ଞାବହ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେବା ଦରକାର। ସେ ଆଜ୍ଞାବହ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଦ ପଢିବା ଆଉ ସମାପ୍ତ କରିବା। ଫିଲିପିଓ ତାହାର 2:7। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ସଦୃଶ ହୋଇ
ଦାସ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଆପଣାକୁ ଶୂନ୍ୟ କଲେ। ପୁଣି ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଇ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ହଁ କୃଷ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜ୍ଞାବହ ହୋଇ ଆପଣାକୁ ଅବନତ କଲେ। ଏହି କାରଣରୁ କି କାରଣରୁ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ନାଇଁ କି କାରଣରୁ କୃଷ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜ୍ଞାବହ ହେଲେ? ଏହି କାରଣରୁ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଅତିଶୟ ଉନ୍ନତ ଯୀଶୁ ଗେଥସିମନିରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବି କଲେ, କ୍ରୁଶରେ ଆଜ୍ଞାବହ ବି ହେଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆପଣ ପ୍ରେୟର ବି କରନ୍ତୁ, ଆଜ୍ଞାବହ ବି ହୁଅନ୍ତୁ। କେହି କେହି ବିଲକୁଲ ଆଜ୍ଞା ମାନନ୍ତି ନାହିଁ, ବିଲକୁଲ ବାକ୍ୟ ପଢନ୍ତି ନାହିଁ, ବିଲକୁଲ ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବିଲକୁଲ ବାକ୍ୟକୁ ନିଜସ୍ୱ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଖାଲି ପ୍ରାର୍ଥନା 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 ପ୍ରାର୍ଥନା। ବିଶେଷ କରି ମା ମାନେ, ବାପା ମାନଙ୍କର କଥା ଛାଡ, ଏମାନେ ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ବି କରିବେ ନାହିଁ ତ ମାନବେ କଣ? ଗିର୍ଜା ଘରେ ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କିଏ ବେଶୀ ଜାଣନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ଜୋରେ ମା ମାନେ। ଫାଷ୍ଟିଂ ପ୍ରେୟରରେ ମା ମାନେ, ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମା ମାନେ, ରବିବାର ଗିର୍ଜାରେ କୋଉମାନେ ବେଶୀ? ମା ମାନେ। କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ମାନିବାକୁ ନାହିଁ, କୁଟ ଖାଇବାଟା ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ, ପରଚର୍ଚ୍ଚା ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ, ଝଗଡ଼ା ଲାଗିବାଟା ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ, ସିରିଏଲ ଦେଖିବାଟା ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ, ମିଛ କହିବାଟା ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ, ଚିଡ଼ 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 ହେବାଟା ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। କୁଆଡ଼ୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସିବ? ଆଉ ଭାଇମାନେ, ଏମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ବି ଯିବେ ନାହିଁ, ବାକ୍ୟ ବି ମାନବେ ନାହିଁ। ଜିତୁଲି ମା ଆସିଛି ତ 10 ବର୍ଷକୁ, ଚାଲ ଟିକେ ଯିବା ବୋଲି ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ବାଇବଲ ନ ଧରିକରି। ଆଜ୍ଞା ଜିତୁଲି ମା ଆସୁ କି ସ୍ୱୟଂ ଯୀଶୁ ଆସନ୍ତୁ, ଏ ନିୟମ ବାହାରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ ନାହିଁ। ସେ ଆଜ୍ଞାବହ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଉନ୍ନତ କରନ୍ତି, ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଅଧିକାରୀ କରାନ୍ତି, ସେ ପବିତ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଫଳବାନ କରନ୍ତି, ସେ ପରିଶ୍ରମୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତ କରନ୍ତି, ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ରହିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହିଁ ସେ ପ୍ରଚୁର ଫଳବାନ କରନ୍ତି। ମୁଁ 5ଟି କଥା କହିଲି ଯାହାକୁ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସବଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଦରକାର, ତା ସହିତ ଏସବୁ ବି ଦରକାର। ଆସନ୍ତୁ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ହାଲେଲୁୟା। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଜଗନ ଭାଇ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇବେ। ଏ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ କିଛି ବି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା କହିଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ଟିକେ ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ନାହାନ୍ତି, କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ।